सामाईन व नाज़रीन, क्या आपकी निगाहों से देवबंदियों के नाम नहाद यूट्यूबर मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी की ये वीडियो गुजरी है? अगर हाँ, तो फिर आप जानते ही होंगे कि इस वीडियो में है क्या, और अगर नहीं देखा है आपने इस वीडियो को तो क्या है इस वीडियो में, यही आज की इस वीडियो में बताकर इसका दंदान शिकन जवाब भी देने वाला हूँ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले। इम्तियाज़ पलामवी ये देवबंदियों का ऐसा यूट्यूबर मुफ्ती है जिनको इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन बातों से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है तो सिर्फ़ और सिर्फ इससे कि हम सुन्नियों के ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर शेयर करना है। अगरचे इससे इनकी अपनी जहालत ही क्यों न ज़ाहिर होती हो, अगरचे इनकी इस हरकत से इनके अपने घर के लोग ही इसके ज़द में क्यों ना आते हों, और जो एतराज़ हम सुन्नियों पर इन्होंने किया है वही एतराज़ इनके अपने मौलवियों पर क्यों ना हो जाए। इन बातों से इनको कोई सरोकार नहीं। इनको बस किसी भी तरह अपने दिल के तंगो तारीख खाने में हसद की जो आग सुलग रही है उसका किसी भी सूरत इजहार करके देवबंदियों के दिलों में भी वही हसद की आग जलाकर अपनी शैतानियत की मिसाल कायम करके शायद शैतान से नोबल प्राइज़ हासिल करना चाहते हैं। मसलन पहले आप इस थंबनेल को देखें और देखें इस पर लिखा क्या है। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि मसलके आला हज़रत, उर्दू में लिखा है मसलके आला हज़रत ख़तरा में, और ठीक उसके नीचे लिखा है न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, और हिंदी में लिखा है मसलके रज़ा ख़तरे में। लेकिन सामाईन व नाज़रीन, आपको हैरत होगी ये जानकर कि ये जनाब अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखते हैं, लेकिन मुफ्ती लिखने के बावजूद इनकी जहालत का आलम यह है कि इन्होंने जो मसलके रज़ा या मसलके आला हज़रत ख़तरे में ये जो लिखा है ये किस चीज़ से इस्तिदलाल किया है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो देखिए इस शॉर्ट वीडियो को। मसलके आला हज़रत ख़तरे में है। जी हाँ, पोस्टर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तहफ़्फ़ुज़ मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 28 अप्रैल 2025 को। इस सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये हम आप पर छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सुन लिया सामाईन आपने। यूं तो इन्होंने इस शॉर्ट क्लिप में ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, मगर शुरू में ये कहकर कि मसलके आला हज़रत ख़तरे में है और बतौर सबूत जो पेश किया है वो क्या है, इश्तहार जिसका उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ मसलके आला हज़रत। ये पेश करके इन्होंने अपना नज़रिया और अपना एतराज़ दर्ज कर दिया। दरअसल सामाईन व नाज़रीन, इस इश्तहार में जो लफ्ज़ तहफ़्फ़ुज़ है इससे इन्होंने यानी इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी ने ये इस्तिदलाल किया कि चूँकि तहफ़्फ़ुज़ का जुमला है जिसका मतलब ये हुआ कि मसलके आला हज़रत ख़तरे में है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। हालांकि इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी ने अगर अपने घर में झांक लिया होता तो ये ऐसी बचकाना बल्कि जाहिलाना हरकत भूल कर भी नहीं करते, क्योंकि इस किस्म की बातें तो इनके घर में भी मौजूद है, बल्कि इससे बढ़कर है। मसलन देखें आप ये पोस्टर, इस पर जो उन्वान है वो आप पढ़ें। देखें, लिखा हुआ है मरकज़े तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम हिंद की फ़खरिया पेशकश। मतलब बाज़ाब्तगी के साथ देवबंदियों के यहाँ एक तंजीम है जिसका नाम ही है मरकज़े तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम हिंद। तो अब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी यूट्यूबर मुफ्ती बताए कि क्या देवबंदियों का इस्लाम ख़तरे में है। हालांकि देवबंदियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन जिस इस्लाम से ये देवबंदी लोग अपना इंतसाब करते हैं, क्या वो इस्लाम ख़तरे में है? अगर हाँ, तो इस पर आपने वीडियो अब तक क्यों नहीं बनाई, और अब तक नहीं बनाई तो क्या अब इस पर भी इसी उन्वान से वीडियो बनाकर अपने इंसाफ पसंद होने और अंधभक्त न होने का सबूत आप फराहम करने की जसारत करेंगे? चलें कुछ और आगे बढ़ें और अब देखें इस 2 माही रिसाला को। इसका नाम है तहफ़्फ़ुज़ शरीयत। क्या मतलब? इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी क्यों खामोश हैं? मुंह खोलें और इस पर भी कुछ बोलें और बताएं कि क्या आप देवबंदियों की शरीयत जिसे रशीद व कासिम ने मिलकर कायम किया था वो ख़तरे में पड़ चुका है, या क्या बात है? इस पर लबकुशाई की हिम्मत जुटाएंगे आप और एक वीडियो वक्त निकालकर इस पर भी बनाएंगे? वैसे इस तरह की चीज़ें अभी और भी हैं मेरे पास, जिनको पेश करके आपको आपकी जहालत से रूबरू करवा दूं, मगर आपकी सकत कहीं जवाब न दे जाए, इसलिए इन्हीं 2 पर इक्तफ़ा करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपने जिस तरह तहफ़्फ़ुज़े मसलके आला हज़रत के उन्वान से मसलके आला हज़रत के ख़तरे में होने का नाम दिया है, क्या इसी तरह इन दोनों हवालों के पेश नज़र अपनी देवबंदियत के इस्लाम को
اور دیوبندی شریعت کو خطرے میں ہونے کا نام دیں گے آپ؟ اپنی خود ساختہ اور باطل شریعت کو خطرے میں ہونے کا نام دے کر ایک ویڈیو آپ بنائیں گے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اس کا جواب آپ ضرور دیں، کیونکہ آپ کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس کتاب میں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے، ایک خیر خواہ بصورت سوال دوسرے کو اس کے جہل سے نکالنا چاہتا ہے اور وہ اس میں جواب سے اس کی امداد نہیں کرتا۔ آدمی پوچھنے پر جواب دے، جواب نہ دینے کا مرض بھی عام ہو گیا ہے۔ کہاں گئے امتیاز پناموی؟ یہاں دیکھیں، یہ آپ کے اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا جب آپ ایک اشتہار کے عنوان کو لے کر دوڑ پڑتے ہیں اور منہ اٹھا کر بنا سوچے سمجھے اعتراض کر دیتے ہیں صرف یہ دیکھ کر کے کہ یہ سنی کی طرف سے شائع کیا گیا ہے، تو پھر آپ کے یہاں تو باضابطہ تحفظ اسلام کے نام سے تنظیم چل رہی ہے، تحفظ شریعت کے نام سے رسالے شائع ہو رہے ہیں۔ اسے آپ نے کون سا ہاضمولا کھا کر ہضم کر لیا؟ اس پر خاموش آپ کیوں ہیں؟ چلے ہم اس کی تعویل خود ہی کر لیتے ہیں اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے گھر کی یہ خبر معلوم نہیں تھی، اس لیے آپ نے اس پر ویڈیو اب تک نہیں بنائی ہے، لیکن اب تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اب تو آپ کے پاس یہ عذر بھی نہیں رہا، لہٰذا پہلی فرصت میں آپ ایک ویڈیو اس پر بھی بنا کر اپنے اندھ بھکت نہ ہونے کا اور انصاف پسند ہونے کا اعلان و اظہار کر دیں۔ اور امتیاز پناموی، اسی عنوان سے آپ نے جو لانگ ویڈیو بنائی ہے اس میں جو آپ نے وقف بل کے تعلق سے اور بھی کیا کیا جو آپ نے کہا ہے، اگر یہ نازک وقت نہ ہوتا تو آپ کو ایسا جواب دیتا کہ آپ منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے، بشرطے کہ آپ کے اندر غیرت ہو، جو دیوبندیوں میں برائے نام بھی نہیں ہوتی۔ ویسے آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور رہی بات اس بل کی مخالفت کی، تو آنکھیں اگر آپ کی بے نور نہیں ہوئی ہیں تو آپ نے ویڈیوز ہی کے توسط سے دیکھ لیا ہوگا کہ سنی علماء اور عوام بھی اس بل کی مخالفت میں دیوبندیوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ مگر امتیاز پناموی دیوبندی آپ ہیں کہ ایک الگ ہی راگ الاپنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو نظر آپ سنی علماء کے چند حضرات کی طرف جمائے بیٹھے ہیں، اپنی نظر کا رخ اگر آپ اپنے گھر کی طرف کر لیں تو کئی سارے دیوبندی علماء آپ کو مل جائیں گے جو اب تک خاموش ہیں۔ کہیں تو ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کر دوں، مگر کیا فائدہ؟ آپ کو اپنے گھر کے لوگ نظر نہیں آتے ہیں؟ آپ کو اپنے گھر کی برائیاں نظر نہیں آتی ہیں، یا آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اپنے گھر میں یا گھر کے لوگوں کو، اس لیے آپ بار بار ایسی احمقانہ اور جاہلانہ حرکت کر بیٹھتے ہیں جس کے جواب میں مجھے ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں، اور اس طرح آپ کی حرکت سے دیوبندیت اور دیوبندی شرمسار ہوتے نظر آتے ہیں۔ مگر اس سے آپ کو کیا؟ آپ کو تو بس ویڈیوز بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پر شیئر کرنے اور ویوز بٹورنے سے مطلب ہے، باقی دیوبندی اور دیوبندیت کا جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کافی اچھی لگی ہوگی، لہٰذا اس تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ دیوبندیت کی حقیقت سے اور یوٹیوبر مفتی امتیاز پناموی کی جہالت و حماقت سے لوگ اچھی طرح واقف ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔